there's some, before he comes, ini bahasa Penankah? Ya. Itu bahasa Greek, ya, untuk menjelmakan. Ya. Bermakna we make manifest the word of God. We are born of the word of God. So itu makna dia. So let's look at the video to know more about the ministry in Uganda. Praise God and beyond. Is the visionary founder of Phaneroo Ministries International, a dynamic and rapidly growing ministry headquartered in Uganda. Through his guidance, Phaneroo has become a beacon of transformation, touching lives and reshaping destinies across the world. Phaneroo, derived from a Greek word meaning to make manifest, is dedicated to transforming the world with the Word of God. Phaneroo weekly services draw massive crowds hungry for spiritual enlightenment and empowerment. These services are live streamed across the world. Tens of thousands have found salvation, growing from mere attendees to active ministers. Phaneroo's impact extends far beyond the walls of the auditorium. Through regional crusades in the country, ministers' conferences are held, equipping ministers with the understanding of the Word and truth for effective ministry growth. In every endeavor, Apostle Grace and Phaneroo Ministries International embody the essence of love, compassion, and transformation. And numerous healings and miracles occur in services and individual lives. Street preaching and community outreaches are integral to Phaneroo's mission. Phaneroo conducts prison outreaches, supports street children. The ministry has seen significant growth in streaming media through Rhythms of Grace on radio stations and programs on various television stations across the world on platforms like TBN Russia, TBN UK, God TV, Calvary TV India, Faith World TV Europe. Phaneroo invests in the future generation, instilling values of faith and excellence. The Next Gen Children's Church emphasizes the truth of the Word in a secure learning environment, catering for every age group. Running fellowships in over 556 schools and in over 203 universities. Apostle Grace and Phaneroo Ministries have ministered in various locations, including inter-school conference events, Catch the Fire conference events, Men Gather, My Great Price. On June 15th, 2024, something incredible happened. Tens of thousands of women from all walks of life gathered for the My Great Price Conference, united by a single purpose.
igniting women to pray. Phanero's 10th anniversary. Tens of thousands, young and elderly alike, gathered from across the nations, all converging on this moment. It was the biggest gathering the nation had ever seen. And nations like Nigeria, India, Australia, Japan, the United Kingdom, New England Revival, Rwanda. Phanero, make manifest. Where have you been? Praise the Lord. You may take your seats. Silakan duduk. Good evening. Selamat malam. I had not seen my interpreter. Saya tidak lihat penterjemah saya. Good to see you, man of God. Cukup baik untuk berjumpa dengan anda. Praise the Lord. Puji Tuhan. Can we thank God for yet another opportunity to be in His presence? Bersyukur Tuhan dapatkan peluang sekali lagi. Greetings from Uganda, Ucapan syukur daripada Uganda. specifically my wife Khasnya daripada isteriku. and Phanero Ministries generally. Dan daripada pelayanan Phaneros secara keseluruhan. Dr. Pauline, it's an opportunity, a great opportunity to be here. Dan Dr. Pauline ianya satu peluang yang cukup baik untuk bersama anda di sini. Come back to your seat. I want to be seeing you. Let's clap for that great woman of God. As she has told you, I'm always excited to come here in Malaysia Seperti dikatakan, saya begitu teruja untuk berada di sini di Malaysia. because of what the Lord told me about this nation. Sebab apa yang Tuhan telah nyatakan tentang negara ini. So it's a blessed opportunity to be here. Jadi ianya adalah satu peluang yang cukup diberkati untuk berada di sini. I love this nation and I miss this nation every time. Saya mengasihi negara ini dan saya rindukan negara ini setiap masa. Dr. Garawat and your beloved wife, thank you for the great testimony. Dato' Garawat dan isterimu cukup terima kasih untuk kesaksian yang cukup baik tadi. He's a man I dearly love and his family. Seorang yang sungguh mengasihi Tuhan dan juga keluarganya. It's so great to see all the pastors who are here. Cukup baik untuk melihat Good to semua see you, Prem. pastor-pastor di sini. Yeah. My God, good to see all of you. Cukup baik untuk melihat anda semua. Pastor Ding, good to see you. Pastor Ding. Hallelujah. Honor to have all of you pastors here. Come on, let's celebrate them. Cukup baik kita alukan semua pastor-pastor di sini. And let's thank all of those people who have flown in from different parts of the world just to come and be with us this evening. Kita alukan juga semua yang telah datang ke sini merata dunia. Thank you very much. Terima kasih. Lastly, before I preach, I want to thank God for all the people who have helped up in the setup, in the sound, in the food, in transport. Come on, let's celebrate them. Mari kita raikan semua yang telah bantu dalam persediaan tempat ini dan sebagainya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Why do we come to Malaysia? Kenapakah kami datang ke Malaysia? Years ago, Berapa tahun dahulu I had an impression by God. saya punya satu bebanan yang diberikan oleh Tuhan. You might call it a burden Anda boleh katakannya beban for Asia generally. untuk generasi di Asia. And because 60% of the world's population Kerana 60% daripada populasi dunia ini is in Asia. adalah di Asia. 60% 60% of the world's population daripada populasi dunia is Asia. adalah di Asia. And that is comprised of 49 countries, about approximately Ia 49 merangkumi lebih countries. kurang 49 negara. I'm certain Saya kurang pasti. all of you know that, almost all of you know that, Dan saya pasti semua orang mengetahuinya. of which Malaysia is. Dan tentang Malaysia juga sebahagian daripadanya. My Indian friends are Rakan-rakan saya daripada India.
But it is shocking statistically to discover Tapi ianya cukup mengejutkan untuk melihat that there is only 80% Christians. untuk 8% Christians. untuk melihat bahawa cuma 8% sahaja adalah umat Kristian. 8% of the 60% of the world population. 8% daripada 60% populasi dunia. Are you getting it? Anda 60% of the world's population is Asia. 60% daripada populasi dunia adalah di Asia. Of that 60%, Daripada 60% itu, only 8% of it is Christian. cuma 8% sahaja adalah Kristian. And in that percentage, you include people who say they are Christian, yet they are not. Dan itu termasuk mereka yang mengatakan diri mereka Kristian tetapi mereka bukannya Kristian. Plus the confused, Termasuk yang keliru plus the backslidden, dan mereka yang mula mundur. plus some who are dead Dan ada yang sudah mati but were numbered during that time. tapi telah dikira pada masa itu. So you must understand the seriousness Jadi anda harus mengetahui seriousness of the Asian narrative. tentang keadaan di Asia ini. Many of the ministers Ramai daripada pelayan hamba Tuhan who are sent from Africa, yang datang daripada Afrika, majority of them go to either America, ramai daripada mereka pergi ke Amerika, Europe, Eropah, places where it's more convenient to preach the gospel. tempat-tempat di mana ianya lebih mudah untuk menginjili mereka. And I think places where the gospel is a bit more appreciated than Asia. Dan di tempat di mana Injil Tuhan lebih dihargai kalau dibandingkan dengan Asia. You cannot be sent from Asia, especially when you're coming from places like Africa. Dan anda tidak selamat ataupun tidak senang untuk masuk ke Asia, khasnya jika anda dari Afrika. When you have not had God. Dan khasnya bila kamu tidak pernah mendengar Tuhan. I have had my fair share in Asia. Dan saya juga pernah merasakan semua itu ketika di Asia. Praise the Lord Jesus. Puji Tuhan Yesus. And so the Lord told me, He put a burden on me for Asia. Jadi Tuhan meletakkan satu beban kepada saya untuk Asia. The first time I left Africa, I was going to Asia. Dan kali pertama saya meninggalkan Afrika, saya sebenarnya menuju ke Asia. And I remember that time I emptied my bank account as a banker. Dan pada masa itu saya mengosongkan akaun saya sebagai seorang pegawai bank, saya mengosongkan akaun bank I saya. emptied my bank account, Saya my mengosongkan savings account. semua simpanan saya kosongkannya. And I spent it all here in Asia preaching the gospel. Dan Spent it all. saya habiskan semuanya di sini untuk menginjili di Asia. And there was no, because there was no love offerings, nothing. Sebab tidak ada apa-apa yang percuma di sini. So that's why I said it was a harder terrain to preach if you are coming from Africa, especially for people who are used to going to America. Dan jadi ianya adalah sukar untuk datang ke sini dan khasnya bila dari Afrika dan di mana mereka lebih suka pergi ke negara Amerika dan Eropah untuk menginjili. Unless you were coming to preach for money. Kecuali jika anda sebenarnya datang ke sini untuk menginjili untuk tujuan menjana pendapatan. And during that time, I actually found a group of preachers who were preaching for money around Asia. Dan pada masa itu juga saya telah bertemu dengan sekumpulan pengkhotbah yang sedang menginjil untuk tujuan menjana pendapatan. So they would sit with some leaders. Dan di mana mereka akan duduk bersama beberapa And pemimpin. they say, I have somebody who can heal the sick. Yang mereka katakan saya ada seseorang yang boleh menyembuhkan orang sakit. So how much are we going to be collecting in every meeting? Dan berapa banyakkah kita akan kumpulkan pada setiap perjumpaan yang kita lakukan. And how much are you going to be paying the person to minister? Dan berapakah anda akan dibayar ketika anda berkhotbah di situ. I refused to join that group. Saya tidak mau menyertai kumpulan itu. Because I felt that some of them were just transacting. They were just transacting. Sebab bagi saya, mereka hanya sedang berniaga. So they never went where the money was not. Jadi mereka tidak
berjaya di situ, kita tidak tahu apa yang berlaku dengan wangnya. In fact, some of them, when they discovered that when I came to Asia, I didn't do what they were doing, Malah ada yang bila mendapat tahu saya datang ke Asia, melakukan apa yang mereka tidak melakukan apa yang mereka lakukan. they started fighting every meeting I had in Asia. Mereka mula menentang semua perjumpaan yang saya adakan di Asia. When I go to Hong Kong, they send strange messages to pastors there. Bila saya pergi ke Hong Kong, mereka menghantar berita-berita yang ganjil ke pastor-pastor di sana. When I go to China, they send messages to pastors there. Dan bila saya pergi ke China, mereka menghantar pesanan mesej-mesej kepada pastor di China. Because for some, I was entering their business. Sebab mereka rasakan saya mengganggu perniagaan mereka. I will not mention names. I'm not here to expose people. Saya tak nak sebutkan nama mereka, saya tak nak mendedahkan mereka. I just want you to understand that when we come, Saya ingin nyatakan cuma anda fahami bahawa bila saya datang, we sacrifice so much to come to you. kami berkorban begitu banyak sekali So much. untuk datang ke sini. Okay? When we come, we don't take money. We don't tell you have to give us this. Dan bila kami datang, kami tak menyatakan berapa banyak wang yang perlu diberikan atau bercara memberikan wang itu. I went to some of the village places in Malaysia. Saya pernah pergi ke beberapa kampung-kampung di kawasan Malaysia. Places black people don't go. Tempat-tempat orang hitam, berkulit hitam tidak pergi. I've preached in Barrio, Saya pernah melayani di Bario, in places where there was no electricity. di tempat-tempat yang tiada elektrik. Those years, there are some homes that, Ya, ada beberapa no rumah internet. yang tidak ada internet. And then they feed us like 4 times a day. Dan mereka memberikan kami makan 4 kali sehari. Apostle Emma became twice that size Pastor Emma menjadi 2 kali ganda saiznya itu. because their offering was food. Sebab persembahan mereka adalah makanan. Eh? We went to Bakelalan, Kami pergi ke Baklalan, deep there in the village. di pedalaman sana. I reached Bakelalan airport and the chickens were walking in the airport. Saya sampai di lapangan tengah Baklalan dan kita lihat ayam bertempiaran di sana sini. Coming to check in. Datang untuk check in. Praise the Lord. Puji Tuhan. And then we went up in the mountains with Pauline Bala Dan kami pergi naik gunung dengan Pauline Bala. and we found very hungry elderly women. Dan kami berjumpa dengan wanita-wanita yang lanjut usia yang kelaparan. Some were in their 50s and 60s. Ada yang berumur 50-an, 60-an. And they would listen to me for 6 hours straight. Dan mereka mendengar kepada saya selama 6 jam secara berterusan. So you preach up to midnight. Jadi saya sampaikan firman Tuhan sampai tengah malam. And when you tell them you're tired, they tell you, no, we want more. Dan bila kita katakan kepada mereka letih, mereka kata tidak, kami mahukan lagi. Then I traveled on your log road. Is it the log road? Ya, Huh? Yeah, the log road. Kami mengikuti jalan Balak. She has a cousin, I think he has one hand. Dia punya seorang sepupu yang punya satu tangan sahaja. And the guy drives like, Dan laki itu mandu begini. and you see the cliff, you're going to fall. Dan anda melihat tebing di sebelahnya. And sometimes he's talking, then he turns to talk to you. Dan kadang-kadang dia bercakap, melihat ke belakang dan bercakap dengan kita. Every step you're saying, blood of Jesus, blood of Jesus. Setiap jasa kita katakan darah Yesus, darah Yesus. We have been on these shows for many years. Jadi kami sudah lama di sini. Praise the Lord. Puji Tuhan. Glory to God. Kemuliaan kepada Tuhan. Because Kerana of what we feel. Kerana apa yang kami rasakan. So because we feel Kerana kami rasakan that something must break in Asia. sesuatu harus ditembusi di Asia. Something must break in this part of the world. Sesuatu harus ditembusi di bahagian dunia ini. I go to India and I see the potential of 1 billion people. Saya pergi ke India dan saya melihat potensi itu, tapi mereka adalah generasi muda. And I imagine what their meetings would look like if revival hit that nation. Dan saya bayangkan apa yang akan berlaku jika kebangunan rohani itu berlaku di sini. I fly to China and you see the potential of 1 billion people.
Dan saya pergi ke China dan melihat potensi umat yang serama bilion And I itu. imagine what would happen if revival hit that place. Dan saya bayangkan bagaimana rupanya jika kebangunan rohani sampai ke tempat itu. And sincerely speaking, Dan secara jujur saya katakan, my years of ministry in Asia have taught me a few things. dan pengalaman saya di Asia telah mengajar saya beberapa perkara. And some of those lessons, maybe I will share them one day among the mature when I'm talking to the pastors tomorrow. Mungkin saya akan jelaskan ni, perkongsikan dengan para pastor esok. Because some things are not good to speak before some of you. Sebab ada perkara yang tidak baik untuk dikongsikan secara di halayak ramai. But it would pain us Tapi ianya menyakitkan kami for another generation to go by. untuk melihat satu lagi generasi yang terlepas. And the genuine sacrifices many people have given, not only us, but the people even in this region who are sacrificing to see God. Dan melihat pengorbanan ramai orang khasnya daripada malah daripada tempat ini juga It yang would telah be diberikan bagi tempat ini. disappointing if we don't see God. Ianya akan mengecewakan jika kita tidak melihat penembusan itu. A lot, of course, has to be broken foundationally. Dan asalnya akan perlukan penembusan itu. The biggest challenges in this region are foundational. Cabaran yang paling besar adalah asas yang kukuh. One time I remember I was with Pastor Pauline, Dr. Pauline, Satu masa saya ingat saya bersama Dr. Pauline and she reached a few people to tell them that to come for a revival meeting. Dia telah berhubungan dengan beberapa orang, menjemput mereka untuk datang ke kebangunan rohani. And one group of people told her Dan ada yang telah menyatakan kepada beliau, that for us we cannot receive revival from black people. dikatakannya kami tidak dapat menerima kebangunan rohani pada orang kulit hitam. If revival should come, it should come through people our color. Dan jika perlu ada kebangunan rohani, ia harus melalui orang yang sama So warna I dengan found people kami. who cannot even receive from us because of our color. Jadi kami dapati orang-orang yang tidak dapat menerima daripada kami hanya kerana warna kulit kami. You see, when cancer gets in their body, Bila warna masuk ke tubuh mereka, it doesn't consider color. ianya tidak mengambil kira tentang warnanya. Hell is not going to separate color. Hell is not going to separate color. Rambutnya tidak akan memisahkan warna. Neraka, hell, sorry. Yes. Heaven is not going to separate color. Syurga tidak akan memisahkan warna. You understand what I'm saying? Anda faham apa yang saya katakan? If in Africa we had rejected the white man Jika di Afrika kami telah menolak orang putih when they brought the gospel, ketika mereka membawa Injil, we would still be in a very ignorant state. kami akan masih berada dalam keadaan yang jahil sekali. But we embrace the gospel. Tapi kami menerima Injil itu. Praise the Lord Jesus. Puji Tuhan We Yesus. embrace the gospel. So, and something is happening in Africa. Dan sesuatu sedang berlaku di Afrika. Every week, Setiap minggu we have people flying from Asia kita mempunyai orang yang terbang dari to come Asia and see what is happening in Africa. untuk melihat apa yang sedang berlaku di Afrika. Praise the Lord Jesus. Puji Tuhan Yesus. So, for those of us who are in this room today, Jadi bagi kita yang berada di bilik ini hari ini, all through this conference, sepanjang persidangan ini, our conversation is beyond getting a car. yang kita dapat balik pulangan yang kita dapat lebih daripada mendapatkan sebuah Our kereta conversation is beyond getting a nice house. dan lebih daripada mendapatkan sebuah rumah yang cantik. Your conversation should be what should be done to see the move of God in this land. Perbincangan anda haruslah berkitarkan kepada apa yang Tuhan harus lakukan untuk menjangkau negara ini. Some of you minister sincerely where you were, some of us were, so we know. Ada daripada anda melayani dengan begitu jujur sekali. Kami tahu, kami pernah ada di situ. But we cannot have 60% of the world's population Tapi kita tidak boleh memiliki 60% daripada dunia ini and only 8% of that is Christian. dan hanya 8% saja orang And Kristian. it does not make you uncomfortable. Dan ianya tidak membuatkan anda rasa tidak senang. Something should make you uncomfortable. Sesuatu harus melakukan anda rasa tidak senang. That's why I left the tens of thousands back home on Sunday.
Sebab itu saya tinggalkan ribuan orang di sana, di kampung saya, to come and be with you. untuk bersama anda pada malam ini. Praise the Lord. I sincerely would prefer to be back home. Secara jujur, saya lebih senang berada di kampung saya sendiri. But there's a necessity for us to be here. Tapi ianya lebih penting untuk saya berada di sini dengan kampung. That's why whenever I have the opportunity to come, I take that flight and those many hours just to come and be with a few of you here. Sebab itu, bila-bila masa saja saya mendapat peluang, saya akan datang untuk menghabiskan masa biarpun beberapa orang sahaja di sini. Hoping that somebody will catch this spirit. Supaya dengan harapan ada yang akan melemparkan roh tersebut. For it, at least if you don't catch it, at least your children will catch it. Walaupun anda tidak menangkapnya, mungkin anak-anak anda akan menangkapnya. Because the things we are teaching are working with us. Sebab apa yang kami ajarkan ianya bekerja di dalam diri kita. I'm not teaching revival from a textbook. Saya bukannya mengajar kebangunan rohani daripada buku teks ya. I'm not borrowing another man's phrases. Saya bukannya menggunakan frasa-frasa kata daripada orang lain. I'm teaching something that has worked in our country. Saya menggunakan sesuatu yang sedang berlaku di negara kami. The Bible says in Proverbs that there is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise. Sebab firman Tuhan dalam Amsal mengatakan bahawa ada harta karun yang kita, khazanah yang kita harus rindukan dan ianya akan membawa. See 21:20. Tapi bagi orang yang bodoh, There is treasure ianya tidak to tahu be mengertinya. desired Ada khazanah yang kita and harus oil in the rindukan dwelling of the wise. dan mempunyai minyak di tempat tinggal. The Bible says, but the foolish man spends it. Tapi bagi orang bodoh dia menghabiskannya. It is possible to spend what God has intended for your treasure. Ada kemungkinan kita akan menghabiskan apa yang Tuhan maksudkan sebagai khazanah kita. It is possible to take lightly what God has prepared for you. Mungkin kita mengambil ringan benda yang Tuhan ingin serahkan berikan kepada kita. Maybe because it doesn't come in the container you expect it. Mungkin anda tidak menerimanya dan bekas yang anda harapkan untuk melihatnya. Maybe because it doesn't speak the language you understand. Mungkin ia tidak berbicara dalam bahasa yang anda faham. And for most of the part, Asia generally they are Oriental people. Dan kebanyakan masa orang Asia kebanyakan adalah orang Oriental. The way their minds work is interesting. Dan cara mereka berfikir begitu menarik sekali. Now I'll share with the pastors. I'll Okay, share with lupakan. the pastors. Saya Praise the akan Lord. kongsikan masa So, esok. even in this time when we are together in this conference, Jadi mana dalam masa ini ketika persidangan ini, tell God, instruct me your desire for my life. berikan ku perintah atau arahan untuk keinginanmu dalam kehidupanku. Touching my nation. Untuk menyentuh negaraku. Elevate your vision and conviction just above your home. Ajarkan kepadaku visi dan yang apa yang kau inginkan bagi rumahku. And ask God, what do you want for my nation? Dan tanyakan Tuhan apa yang dia inginkan bagi negara And kita what can ini. I do for my nation? Dan apa yang kita boleh lakukan bagi negara kita ini. In 2013 in my nation, Pada tahun 2013 di negaraku, you hardly found a weekly meeting in the city of more than 1,000 people. jarang sekali kamu akan jumpa perjumpaan mingguan yang mempunyai lebih daripada 1,000 orang. Now to see what we're doing every week, Tapi untuk melihat sekarang apa yang sedang berlaku setiap minggu, like Dr. Garawat rightly said, only God can do that. seperti yang dikatakan oleh Datuk Grawat tadi, cuma Tuhan sahaja yang boleh melakukannya. But you must believe that it can happen too here. Tapi anda harus percaya bahawa ia juga boleh berlaku di sini. Because the Bible says he's Lord unto all and rich unto all. He's the Lord of us all and is rich unto us all. Sebab dikatakan ia adalah Tuhan bagi semua dan ia juga adalah milik kita semua. All of us. Let's Romans 10:12. Roma pasal 10 ayat 12. It says, for there is no difference between the Jew and the Greek. Sebab dikatakannya tiada perbezaan di antara orang Yahudi dan orang Greka. The Nigerian and the Indian. Orang Nigeria dan orang India. The Ugandan and the Malay. Orang Uganda dan orang Melayu. For the same Lord over all Kerana Allah yang sama, is rich unto all, dia ada kaya bagi semua,
that call upon his name. yang berseru kepadanya. Don't give up on your nation. Jadi janganlah engkau berputus harapan, berputus Because asa terhadap he doesn't negaramu. love other nations more than he loves you. Sebab dia bukannya mengasihi negara lain lebih daripada mengasihi kamu. Don't be deceived by the systems of this world to think that it's impossible. Jangan terpedaya dengan sistem di dunia ini yang mungkin mengatakan ianya mustahil. It is harder for a Ugandan to come from his workplace to a fellowship than it is for a Malaysian to drive from his workplace to any place in Kuching. Ianya lebih sukar untuk orang Uganda datang daripada tempat kerjanya untuk persekutuan jika dibandingkan dengan orang Malaysia yang dari tempat kerja ke persekutuannya. In the meetings, we had a young man who would walk 25 kilometers every day on foot. Dalam perjumpaan kami ada seorang pemuda yang berjalan 25 km setiap kali dia datang ke perjumpaan And kami. he comes to set up the chairs early before everybody arrives. Dan dia datang untuk mengatur bangku-bangku kerusi sebelum semua yang lain sampai. And after the service is done, he gets these chairs, helps stack them up, and he walks back home without asking anybody for transport. Dan selepas selesainya persekutuan itu dia akan mengumpul semua, mengatur balik semua kerusi itu dan akan balik selama sejauh 25 km tanpa meminta bantuan orang There were pemandu. 2 young women who were traveling 10 kilometers to and fro every day just for service. Dan ada Every service. 2 orang wanita muda yang berjalan 10 km setiap hari untuk datang ke kebaktian. That is spiritual hunger. Itu adalah kelaparan rohani. Somebody shout hallelujah. Katakan That is haleluya. spiritual hunger. Itu adalah kelaparan rohani. And we need that hunger in Malaysia. Dan kita perlukan kelaparan itu di Malaysia. We need that hunger in Asia. Kita perlukan kelaparan itu di Asia. The things people are willing to do for money in Asia. Apa yang manusia sanggup lakukan untuk mendapatkan wang di Asia? Because money is their God. Sebab wang itu adalah Tuhan mereka. Money is their God. Sebab wang itu adalah Tuhan mereka. If you told them, we want you here at 2 a.m. and everyone who comes at 2 shall give some money, you'll see. Dan cuba katakan anda harus berada di sini pada jam 2 dan kami akan berikan wang. Cuba lihat apa yang And yet, berlaku. many of these Asian nations are richer than some of us in Africa. Dan malah kita lihat banyak daripada negara Asia ini lebih kaya daripada negara kami di Afrika. Who need even the money more. Yang kami perlukan lebih banyak lagi wang itu. Are you following what I'm saying? Anda dengar apa yang saya katakan? But something is brewing spiritually. Tapi ada sesuatu yang sedang berlaku secara rohani. You might not see it immediately. Mungkin anda tidak melihatnya sekarang. But every year I come, Tapi setiap tahun saya datang, I get hope. saya mempunyai harapan. Every year I come, Setiap tahun saya datang, I get hope. saya dapat You harapan. might not see so much physically. Mungkin anda tidak lihat secara ramai secara fizikal, But if your eyes open spiritually, tapi jika matamu terbuka secara rohani, you'd appreciate that something is happening. anda akan menghargai sesuatu sedang berlaku. The other day, Dr. Pauline sent me a video of young men at the prayer house praying. Hari itu Dr. Pauline ada menghantar satu video tentang seorang pemuda yang berdoa di rumah doanya. And I said, wow. Dan saya katakan, wow. And they were praying, Dan mereka itu berdoa, praying. berdoa. And when I saw them, I got hope Dan bila saya melihat itu, saya mempunyai harapan. that God, these young people who are seeking you, Saya katakan, Tuhan, pemuda-pemudi ini yang sedang mencarimu, you would be unjust if you don't appear for them. ianya tidak adil jika engkau tidak nyata bagi mereka. Hallelujah. Haleluya. You cannot see God Anda tidak boleh melihat Tuhan without some level of sacrifice. tanpa sebarang pengorbanan. We have to sacrifice something Kita harus melakukan sesuatu pengorbanan. because God is looking for our hearts. Sebab Tuhan sedang mencari hati kita. More than our money, our hearts. Lebih daripada wang kita, dia mencari hati kita. More than our education, our hearts. Lebih daripada pendidikan kita, dia mencari hati kita. Praise the Lord Jesus. Puji Tuhan Yesus. And if it be that we should intercede, Dan jika ianya kita harus berdoa, then let's intercede for the hearts of men. mari kita doakan bagi hati manusia. Bible says, my son, give me your heart Firman Tuhan mengatakan, berikan hatimu. and let your eyes observe my way. Dan biarlah matamu melihat caraku. It begins with a desire of the Spirit Ia bermula dengan keinginan rohani kita. for somebody to see God in their generation Untuk seseorang melihat Tuhan dalam generasi at mereka. any cost.
biar apa saja kosnya. And there are things to lose. Dan ada benda yang anda boleh hilangkan. You will lose your reputation. Anda mungkin kerugian reputasi anda. You'll lose your crowns. Mungkin anda hilang mahkotamu. You'll put aside all your profiles. Mungkin anda membuang sebarang jabatan yang kamu pegang. Your education background will not matter at that particular point. Mungkin latar belakang pendidikanmu tidak lagi bermakna pada saat itu. But when a man has had a revelation of Jesus Christ, Tapi bila ia mendapat wahyu tentang Yesus there is Kristus, nothing they cannot do tidak ada sesuatu pun yang mereka tidak boleh lakukan, to see God. yaitu untuk melihat So Tuhan. every time we come, these are the things we want to stir in your spirit. Dan setiap kali kita datang, itulah yang kita ingin lihat dalam roh kita. Because these are the things that were stirred in our spirits in our university days. Sebab itulah yang dimulakan di zaman universiti kami. And I remember me and a group of young people said, Dan saya masih ingat saya dengan beberapa orang muda melakukan ni. we either see God Adakah sama ada kita melihat Tuhan or see God. atau melihat Tuhan? You understand? Faham? We either see God Sama ada kami melihat Tuhan or see God. atau melihat Tuhan. There's no compromise. Tiada pilihan, tiada kompromi. There was no not seeing him. We either see him or we see him. Kita mesti dan harus ingin Because melihat we Tuhan. had read in the book of Acts chapter 2 Sebab kami sudah pun baca kisah para rasul pasal 2. that a group of young men without an agenda gathered in the upper room. Bahawa sekumpulan orang muda tanpa agenda berkumpul di bilik atas. And the spirit, the instruction was tarry in Jerusalem until the spirit is come. Dan dia katakannya kepada mereka bahawa berkumpul di Yerusalem sehingga roh And they datang. tarried in Jerusalem until the Holy Spirit came. Dan mereka berkumpul di Yerusalem sehingga Roh Kudus datang. Today we have people who claim they are full by the Holy Spirit, but they're not filled by the Holy Spirit. Pada hari ini kita dapati orang yang menuntut mengatakan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi sebenarnya mereka tidak isi That oleh is Roh very Kudus. sincere. Dan ianya adalah jujur. Because when the Holy Spirit comes upon a person, Sebab bila Roh Kudus datang ke atas seseorang, the Bible says you shall receive power from on high. firman Tuhan mengatakan bahawa anda akan menerima kuasa di And atasnya. you shall be my witnesses. Dan anda akan menjadi saksi-saksiku. There is nobody with a true spirit of God upon their lives. Tidak ada seorang yang memiliki roh yang benar di atas kehidupan And they are mereka. not a witness of God. Tapi mereka It's bukannya not jadi, possible. mereka tidak menjadi saksi Tuhan. Hallelujah. Haleluya. In Azusa Street, they waited and tarried before God until God appeared. Di jalanan mereka menunggu. The Azusa Street Revival. Okay, di street mereka menunggu sehingga mereka merasakan jamahan Tuhan dan urapan Tuhan Some of itu. you might not know it. Di kebangunan Kesat Street. In the Pentecostal movements in 1901 in America, Charles Parham, they tarried until the Spirit came. Dalam kebangunan rohani Pentakosta di Amerika, mereka menunggu sehingga roh Tuhan datang. In 1926 in East Africa, they tarried until the Spirit came, which became the East African Revival. Pada tahun 1926 di Afrika Timur, mereka menunggu sehingga kebangunan rohani itu berlaku. Today, people are not patient with the presence of God. Tapi pada zaman kini manusia tidak sabar dengan We are kehadiran not Tuhan. patient even with God. Malah mereka tidak sabar dengan Tuhan. We have agendas. Kita punya agenda. The devil has deliberately made us so busy Iblis telah membuatkan kita sibuk. that even when we sit in the presence of God, Malah bila kita duduk di hadirat Tuhan, some of us, you have to check your WhatsApp. You can't settle in one place anda tidak dapat duduk serentak, kamu harus cek WhatsApp because the kamu. devil has robbed us Sebab iblis telah menangkap kita of the honor that we must have in the presence of Almighty God. daripada peluang untuk berada bersama dengan Tuhan. Things even Muslims cannot do. A Muslim cannot be on WhatsApp when he's doing swala. Bila orang Muslim menjalankan doa mereka tidak boleh memegang apa-apa yang lain. And I'm not saying everybody on a phone is wrong, Dan saya tidak katakan semua yang memegang telefon itu because there are some salah. people here using their phones, but they are reading the Bible. Tapi kerana ada yang memegang phone itu sedang membaca firman There's some Tuhan. people writing notes on the phone. So Ada yang that's sedang okay. mengambil nota di dalam phone mereka. Itu okey. I'm talking about other people and they didn't come today. Saya menceritakan tentang orang lain yang tidak datang pada hari ini. Hallelujah, praise God. Haleluya, puji Tuhan. I want to read us a portion of scripture and open your eyes to something very powerful. Saya ingin anda melihat kepada satu ayat yang cukup berkuasa In the sekali. Gospel of St. John chapter 3 verses 34, Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 34. we're in a place where John the Baptist has met Jesus Christ. Let's begin from up before 34. Kita lihat sebelum itu. Satu tempat di mana Yohanes berjumpa dengan Let's read Yesus from verse Kristus. 31. Kita baca daripada ayat 31. John the Baptist
Yohanes Pembaptis has met Jesus Christ. telah bertemu dengan Yesus Kristus. And at meeting Jesus, Dan pada saat dia bertemu dengan Yesus, he testifies of Jesus something very powerful and very profound that I don't want you to miss. dia telah bersaksi tentang Yesus satu yang sangat nyata dan sangat berkuasa. Dan saya ingin anda memberi perhatian pada ini. He says of Jesus that he that cometh from above Dia yang datang daripada atas, is above all. mengatasi segalanya. He that cometh from above Dia yang datang dari atas, is above all. Give me the English Standard Version. Today I want to use the English Standard Version. He that comes from above dia yang datang dari atas is above all. adalah di atas semuanya. And it says, he who is of the earth Siapa dia yang berasal dari bumi ini belongs to the earth, hanya milik dunia ini and he speaks in an earthly manner. dan berkata-kata dalam bahasa dunia bumi And ini. it says, but he who comes from heaven is above all. Tapi yang datang daripada syurga adalah di atas Now, segalanya. he has given us two kinds of people here. Dia telah memberikan dua jenis orang di sini. He has given us one man who comes from above, Dia nyatakan tentang seorang yang datang daripada di atas, which is the Lord Jesus Christ. bahwa iaitu Tuhan And he Yesus. says that one is above all. Dikatakannya dia adalah di atas segalanya. And he says, but there's another man also who is of the earth. Dan juga dikatakan ada seorang lagi daripada bumi ini. And that man who is of the earth, Dan dia yang daripada bumi ini, talking about us, the Adamic nature, the fallen nature, dikatakan tentang manusia yang telah jatuh, those who don't have a relationship with God. mereka yang tidak punya perhubungan He dengan says, Tuhan. belongs to the earth Dia adalah milik bumi ini and speaks in an earthly manner. dan berkata-kata dalam bahasa bumi. That means your nature defines how you speak. Bermaksud sifatmu menakluki cara anda Your bercakap. nature defines what you speak and how you speak. Jadi sifatmu menentukan cara kamu bercakap dan apa There yang is kamu a katakan. difference between a person who is from God Ya, jadi ada perbezaan di antara seorang yang datang daripada and the Tuhan person who is of the earth. dan seorang daripada bumi ini. And you can tell by how they speak Dan anda boleh nyatakan dia dengan cara dia berbicara and what they speak. dan apa yang He dibicarakannya. says that one who is of the earth speaks in an earthly way. Dikatakannya dia yang dari bumi ini bercerita dengan bercakap dengan cara There bumi. is a way the earth speaks. Ada cara bumi ini bercakap, There is a way fallen man speaks. ada cara manusia yang jatuh berbicara. If a fallen man went to a hospital Jika seorang yang jatuh telah pergi ke hospital and they were found with a disease and they told them you have cancer stage 4, dan mereka telah mendapati dia punya penyakit kanser tahap 4, there is a way an earthly man speaks ada cara manusia bumi itu when berbicara. they're diagnosed with that kind of disease. Bila mereka telah dikenal pasti mempunyai penyakit seperti itu. Because it's a nature issue. Sebab ianya adalah berkaitan dengan sifat mereka. They know that naturally, Mereka tahu secara semula jadi scientifically, dan secara saintifik there is no cure for this kind of cancer. bahawa tidak ada sebarang kesembuhan bagi kanser jenis So ini. they're going to go back home Jadi mereka ingin balik and prepare their will, dan menyediakan will mereka, live all wasiat their mereka days in darkness and sadness dan hidup dalam kekelaman dan kesedihan because they're earthly. sebab mereka adalah orang bumi. It's just their nature. Itu adalah sifat mereka. If you find an earthly person who has had a mortgage Jika anda berjumpai seorang dari bumi ini yang mempunyai against hutang, their job, katakan berbanding dengan and Ayub, they give them a termination letter, dia mendapat dibuang kerja, there is a way they speak. Anda bayangkan cara dia bercakap. Because without a job, Sebab tanpa kerja, with a mortgage of a house, dengan pinjaman hutang rumah, they know there's a big probability of even losing their home. dan besar kemungkinan mereka akan kehilangan rumah itu. So there are things that earthly man will speak naturally. Dan begitulah cara manusia yang jatuh itu akan bercakap. Likewise, when we start to talk about the revival of the nation, Jadi bila kita mula berbicara tentang kebangunan rohani bangsa-bangsa, there is a way earthly men will speak. dan ada cara manusia bumi itu akan berbicara. They'll say it's not possible. Dia akan katakan ianya tidak mungkin. People here don't pray. Manusia di sini tidak berdoa. Even if you call them, they will not come.
Walaupun kamu memanggil mereka, mereka tidak akan And datang. the problem is not that the people will not come, Masalahnya ialah bukan mereka tidak akan datang. but the problem is that the man is earthly. Masalahnya ialah mereka adalah manusia bumi. Earthly means carnal. Bumi maksudnya daging. Carnality means responding to things according to what you see. Kedagingan itu bermaksud anda memberi respon berdasarkan apa yang anda lihat. What you feel, Anda rasa, what you think anda fikirkan. is practical. Ianya praktikal. The earthly man only evaluates facts. Orang bumi itu hanya menilai fakta-fakta. The man of the spirit only looks at truth. Manakala orang dari rohani melihat kebenaran. So when he repeats it and says, he who comes from heaven is above all, Jadi kita melihat bahawa yang datang daripada surga adalah di what atas does it semuanya. mean for a man from heaven to be above all? Apakah maksudnya seorang daripada syurga berada di atas semuanya? You know, that man is above all the elements of the fallen world. Jadi dia adalah di atas segala peristiwa dunia yang jatuh ini. That man is above all the struggles of the whole world. Of Dia the world, berada di the atas fallen world. segala pergumulan dunia ini. That man is above the thought patterns of the fallen world. Dia berada di atas cara pemikiran dunia ini. That man is above the ways of speech of the fallen world. Dia berada di atas cara percakapan dunia ini. That man is above the interpretations of the fallen world. Dia berada di atas penterjemahan dunia yang telah jatuh And ini. this is the hardest equation of the Christian faith. Dan ini merupakan pengiraan yang paling sukar sekali bagi kehidupan seorang Kristian. People think, oh, it's hard to cure cancer. Cancer is not the problem. Ramai orang fikirkan sukar sekali untuk No, menyembuhkan barat, it's hard tapi to ianya revive bukan masalah. Malaysia. Revival is not the problem. Sukar untuk membawa kemenangan rohani di Malaysia, Oh, ianya bukan it's hard to masalahnya. build a big business and become a billionaire in dollars. The problem is not the business. Ya, sukar untuk menjadi seorang jutawan dengan buat perniagaan. Sebenarnya The bukan itu problem masalahnya. is getting a Christian from thinking as one who belongs to the world Ianya ada sukar untuk mendapat seorang Kristian yang memikirkan cara dunia ini. to ascend or transcend into a thought of thinking in the class or the realm of God. Untuk berubah cara pemikirannya dengan cara pemikiran Tuhan. That is the biggest challenge, one of the biggest challenge in the Christian faith. Ianya adalah salah satu cabaran yang paling besar dalam iman orang Kristian. One time I was in Port Huron, somewhere in America, Satu masa saya berada di Port Huron di Amerika, Detroit. Detroit. I entered the meeting Saya masuk satu and perjumpaan I had a word of knowledge. dan saya punya kata-kata And hikmat. I said, there's a man here, you're paralyzed Dan dikatakan ada seorang di sini yang telah from lumpuh west to down. daripada pinggang ke bawah. It was a small church of about maybe 100 people. Dalam 100 orang anggota gereja itu. I don't even know how I got into that church. Saya tidak tahu macam mana saya sampai ke situ. An all white church, there was no black person. Dan semuanya orang kulit putih, tak ada orang kulit hitam. Village kind of setting, country kind of setting. Country Setting dia macam latar belakang macam orang di kampung ya. And it was a number of families that came together to do the meetings. Dan beberapa keluarga bersama untuk menjalankan perjumpaan itu. Very great people. Orang yang So, cukup when the moment I dihargai. said that and started to pray, Dan ketika saat saya nyatakan, saya mula berdoa. this fellow, I don't know, he had got an accident or something, crippled from waist to down. Saya tidak tahu sebabnya mungkin, tapi dianya lumpuh daripada pinggang ke bawah. When I said it, he stood upon both his feet. Dan bila saya katakan itu, dia terus berdiri. And life di came in keduanya. both legs. Dan nyawa kehidupan masuk dalam kedua kakinya. Up, down. Dari atas ke bawah. And he started walking. Dan dia mula berjalan. And the whole church knew him that he was crippled. Dan seluruh gereja itu tahu dia lumpuh. And people started crying Dan orang mula menangis. because they were seeing a man walking. Dan mereka melihat seorang berjalan. And then he walked to me with tears in his eyes. Dan dia berjalan kepadaku dengan tangisan. And he came and hugged me. Dan dia memelukku. I had, by the grace of God, changed his world forever. Dan saya dengan kasih karunia Tuhan telah mengubah kehidupannya selama-lamanya. And then, after the service, the pastor and his assistant took me for lunch. Dan selepas kebaktian itu, pastor dan pembantunya membawa saya untuk makan tengah hari. And they said, we thank you for the miracle you have done.
Kami bersyukur, terima kasih atas mujizat yang kamu telah in lakukan the name of Jesus. dalam nama Yesus. And in fact, we testify we've never seen such a miracle since this church Malah started. kami bersaksi bahawa kami tak pernah lihat kesaksian mujizat But seperti ini. we have one problem with you. Tapi kami ada satu masalah dengan kamu. When you are teaching, you made an error in your teaching. Semasa kamu mengajar, kamu telah buat satu kesilapan dalam And pengajaranmu. we could sense that you never went to Bible school. Dan kami dapat rasakan bahawa kamu tidak pernah pergi ke sekolah Alkitab. So I was eager to know what error I had done because I had not gone to Bible school. Jadi saya cuba fikirkan apa kesilapan saya lakukan sebab tidak And they pernah say pergi ke to sekolah me, Alkitab. Dan mereka katakan kepada saya, you said in the service kamu katakan dalam kebaktian tadi that God can heal any disease. bahawa Tuhan boleh menyembuhkan sebarang penyakit. We who went to Bible school Kami yang telah pergi ke sekolah Alkitab don't believe that. tidak percayakan itu. They told me we don't believe that. Dia katakan kami tak percayakan In itu. fact, Malah from today you're never welcome in our church. mulai hari ini kamu tidak lagi dialukan dari ke gereja kami. And they chased me out of the church Dan mereka menghalau saya keluar dari gereja itu. because I said Sebab saya menyatakan itu. that with God Bahawa dengan Tuhan, all things are possible. bahawa semuanya boleh. They applied every manner of intellectualism. Mereka menggunakan semua They kebijaksanaan were mereka. very intellectual. Mereka sangat bijaksana. They were arguing only from an intellectual standpoint. Mereka mula berdebat dengan cara pemikiran manusia. And that is when I realized Dan pada saat itulah aku mula that sedar education in any nature, a sense, bahawa pendidikan dalam apa bentuk sekalipun can be very, very dangerous boleh menjadi sangat berbahaya if it finds a man jika ia mencari who seseorang is not willing yang tidak sanggup, to go deeper tidak sanggup memasuki lebih mendalam than what men are able to teach. daripada apa yang manusia boleh mengajar. I could see that the hindrance of these two wonderful men Saya dapat melihat halangan dua lelaki yang cukup baik ini was a Bible school. bahawa ianya adalah sekolah Alkitab. They were speaking as earthly men. Mereka berbicara dengan cara orang bumi. They were speaking after the manner of the earthly man. Mereka berbicara dengan cara manusia bumi. And you see, the difference with those men and many Christians Perbezaan di antara dua lelaki itu dengan orang Kristian lain is that listen to this, is that they try to voice out mereka cuba menyuarakan what many Christians fear to speak. Apa yang ramai orang Kristian takut untuk bersuara. Because in sincerity, Sebab dalam kejujuran, many agree with what the word of God says in their mind. sebab ramai yang bersetuju dengan apa yang firman Tuhan katakan But dalam minda very mereka. few believe what the word of God says in their Tapi spirit. kurang sekali yang percaya firman Tuhan itu dalam That's roh why I mereka. said, if we can move these things we have in our mind Sebab itu dikatakan kalau kita boleh bergerakkan apa dalam minda kita push itu these things into the heart of a man, dan boleh membawanya ke hati manusia itu, you will realize that Malaysia is a very small country. dan anda akan sedar bahawa Malaysia itu sebenarnya adalah sebuah negara You yang kecil. realize that India is a very small country. Anda akan sedar bahawa India adalah satu negara You yang kecil. realize that China, with all the dragons built, is a very small thing Dan anda akan lihat China dengan segala kebesarannya adalah satu when it perkara yang comes kecil. to the name Bila ia datang of kepada Jesus Christ. bila kita masuk ke dalam nama Because Yesus. you represent one who comes from heaven and is above all. Sebab ia mewakili seorang yang datang daripada syurga dan mengatasi segalanya. Praise the Lord Jesus Christ. Puji Tuhan That is Yesus. why verses 32 says, Sebab tu ayat 32 menyatakan, he bears, this one from above, bears witness of what he has seen and heard. sebab ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Jesus speaks only what he has seen of God Yesus cuma menyatakan apa yang and dia pernah heard of melihat God. dan mendengar tentang And the Bible Tuhan. says, yet no one Dan firman katakan tidak seorang pun receives yang menerima his kesaksiannya itu. testimony.
his testimony. kesaksiannya itu. John is saying, Yohanes this mengatakan fellow, there are things he knows, bahawa dia tahu tentang Jesus, Yesus that itu, the world does not know. tapi dunia tidak tahu tentangnya. Because everything we know came from the earth. Sebab segala yang kita ketahui datangnya daripada bumi. How did you discover sickness? Bagaimanakah anda jumpa penyakit itu? By the lessons of the earth. Daripada pelajaran dunia How did you ini. discover failure? Bagaimanakah anda menemui By kegagalan? the lessons of the earth. Melalui pengajaran dunia ini. Who told you you can only live by 100 years? Siapa katakan kepada kamu anda hanya boleh By the hidup selama experiences 100 of men tahun? who have gone before you. Melalui pengalaman daripada orang yang hidup sebelumnya. So it's sufficient to deduce with the evidence that has been collected through the things you've seen over the years Ianya melalui pengalaman bukti-bukti yang dilihat sebelum itu to define your world. untuk So menentukan when duniamu. Jesus came, Jadi bila Yesus John datang, had a sincere fear Yohanes mempunyai satu ketakutan yang jujur, that ikhlas, this man is going to come and speak things he has seen. bahawa dia akan datang berbicara tentang perkara-perkara yang But dia pernah when lihat. he speaks these things, Tapi bila dia menyatakan perkara ini, they will not receive his testimony. mereka tidak akan menerima kesaksiannya. Not because they don't want to receive his testimony, Bukan kerana mereka tidak mau menerima kesaksiannya, but because their nature cannot allow to receive his testimony. tetapi kerana sifat mereka tidak dapat membolehkan mereka menerima That is kesaksiannya. why Jesus was crucified. Sebab itu Yesus disalibkan. And therein John gives us a clue Dan pada saat itu Yohanes memberikan satu clue dia. that when you look at man Bahawa bila anda melihat and manusia, see how much he was rejected, bagaimana dia ditolak, you need to go to a sample space to analyze which group rejected him most. anda perlu melihat contoh sampel yang mana yang ditolak paling sekali. And you will find Dan anda akan dapati that it was his own bahawa ianya adalah milik sendiri. Jewish people. Orang Yahudi sendiri yang If you menolaknya. go even to a deeper sub-layer, Dan jika anda menyelidiki lebih dalam lagi, you will find that it was the Pharisees and the Sadducees and the Essenes. dan anda akan dapati ianya adalah orang Farisi. Men who were teachers of the law. Mereka yang mengajar firman Tuhan, hukum Tuhan. It means that sometimes the people farthest from God are the people who appear to be closest. Dalam erti kata lain, orang yang paling menolak ini adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. It is possible to sit with a person who has been in the church for 30 years, 20 years in the faith, Mungkin anda duduk dengan seorang yang lebih 20 tahun berada dalam iman, and they are farther from God tapi mereka lebih jauh daripada than the Tuhan Muslim who is going to have daku tonight. daripada orang Muslim yang akan It's very wudhu possible. daripada malam ini. Look at the men of great faith in Scripture. Lihatlah orang yang punya iman dalam firman Tuhan, Great faith. iman yang besar. You almost thought that the Jews knew God better. Anda mungkin fikirkan bahawa orang Yahudi itu mengetahui Tuhan dengan lebih lagi. The Bible says, of whom it became the adoption in Romans. Dalam Roma mengatakan bahawa di mana mereka diangkatkan sebagai The anak. Jews were the keepers of the stewards of God. Dan orang They Yahudi- were stewards, of the mysteries of God. Orang Yahudi ini adalah penjaga bagi misteri Tuhan Of whom pertaineth the adoption. yang berkaitan dengan pengangkatan sebagai The anak. glory was to them. Dan kemuliaan Romans adalah 9 untuk verses mereka. 4. They had covenants. Mereka punya perjanjian. They were the ones given the law. Mereka telah diberikan hukum They Taurat. were the ones available in the service of God. Dan mereka adalah orang yang disediakan untuk The melayani Tuhan. promises of God came to him before they went to the Gentiles. Janji Tuhan datang kepada mereka sebelum sampai ke orang yang tidak percaya Tuhan. Praise the Lord Jesus Christ. Puji Tuhan. But it's amazing Yang hanya cukup menarik, that even when God appeared that much to Israel, dan walaupun Tuhan telah menampakkan dirinya begitu banyak sekali kepada Israel missed God. Israel terlepas Tuhan. Israel missed God. Israel terlepas Tuhan. 70 years after the ascension of Jesus, 70 tahun selepas Yesus naik, the temple was no more. Bait Allah tidak lagi ada. The church in Jerusalem was gone. Gereja di Jerusalem telah hancur. And the Gentile church started thriving. Dan kita lihat bahawa orang Nasrani itu mereka mula bertumbuh besar.
Paul uses a Jew, God uses a Jew, Paul, Tuhan menggunakan Paulus, seorang Yahudi, to lay the foundation of the gospel. untuk meletakkan asas firman And you Tuhan. almost think that Jerusalem would respect and receive from a man who has been given the grace to lay the foundation as a master builder. Dan kita lihat bahwa seorang yang menghukum ataupun menyiksa Tuhan adalah diberikan kuasa untuk meletakkan batu asas But itu. God finds them unworthy. Tapi Tuhan melihat bahwa dia tidak layak And it takes him dan membawanya to reveal the foundation of the gospel untuk menunjukkan asas Injil Tuhan to the Gentile church. kepada bangsa-bangsa lain The people who knew not God. yang tidak mengenali Tuhan. And the scriptures then are fulfilled. Dan pada masa itu firman Tuhan That dipenuhi they sought for him dan mereka mencari dia and found him not. dan tapi tidak berjumpainya. And he was found Tapi dia dijumpai by a people that knew him not. oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenali dia. Why? Kenapa? Because when they were available to him, Sebab ketika mereka dia berada untuk mereka, they built a form of him. mereka telah membentuk satu rupa dia. They built a shape of how to worship him. Mereka telah menentukan cara How untuk to relate memuja with dia. Bagaimana mempunyai Many of hubungan dengan dia. them crossed many lines spiritually Dan kita lihat bahawa mereka telah menyeberang banyak garisan of the rohani. boundaries that the boundaries of the liberties truth had set. Mereka telah menyeberangi sempadan kebebasan yang diberikan, And kebenaran. God went to men who did not ask after him. Dan Tuhan telah menampakkan dirinya bagi bangsa-bangsa yang tidak mencari dia. And he appeared to them. Dan dia menampakkan dirinya. And he ignored those who thought they were very wise. Dan dia melupakan mereka yang fikirkan diri He mereka ignored pandai. those who thought they knew the Torah. Dia melupakan mereka yang fikirkan He mereka ignored tahu those Taurat who itu. thought that the promises were enough for them. Dan dia lupakan mereka yang fikirkan bahawa hukum Taurat itu adalah They cukup. tell you it took a Jew at least 24 years to study enough to be a Pharisee. Dia dikatakan bahawa seorang Yahudi mengambil 24 tahun untuk menjadi seorang And some Farisi. when they went to God, they went with a degree of a Pharisee. Dan ada yang pergi ke tahap Farisi itu. And God said, no, Tapi Tuhan katakan tidak. let me ignore this one Biar saya lupakan yang ini. and go for those who don't even ask for me. Dan cari orang yang tidak mengenali suku. Because they have come in the wrong order of things. Sebab mereka datang dengan cara yang salah, susunan yang salah. That the scriptures might be fulfilled. Agar firman Tuhan dipenuhi. Jesus raised his hands in the air. Yesus mengangkatkan tangannya ke And he says, surga. Father, I thank you. Dikatakannya, Bapa-Ku bersyukur. Because you have hidden these things to the wise and prudent. Sebab engkau telah menyembunyikan semua ini daripada mereka yang bijaksana. And you have revealed them to babes. Dan engkau telah menyatakannya kepada bayi-bayi. What a shock Bagaimana mengejutkan sekali. that God can skip a PhD degree in theology Bagaimana Tuhan dapat melepasi seorang yang punya kelulusan PhD dalam and go look teologi. for a man who does not know how to read and write. Tapi mencari seseorang yang tidak tahu membaca dan And he menulis. says, you're my choice. Dan mengatakan, kamulah pilihanku. Now we see and understand clearly Dan sekarang kita dapat melihat the dengan jelas heart sekali of Christ in the kind of men he chose around him. bahawa jenis-jenis manusia yang Yesus memilih untuk berada bersamanya. There were philosophers, Ada falsafah, there were doctors, ada doktor, there were Pharisees, ada orang Farisi, there were Sadducees, ada orang Sadusi, there were the higher class, the Essenes, ada bangsa tinggi, there were men in palaces, ada men in palaces. okay, manusia daripada dari palace, istana. And this man went to fishermen, Dan tapi dia pergi kepada nelayan. men who knew nothing except to be at the sea. Orang yang tidak tahu apa-apa tentang ini kecuali rahsia Yesus. And I see him observing them. Dan saya melihat melihat mereka. He sees no degree on their lives, Dia tidak melihat ijazah dalam kehidupan mereka. no manner of speech, Tidak mempunyai kata-kata yang canggih. no class. Tidak ada kelas. They don't look like they amount to something.
macam orang yang tidak bernilai. They are all unkept. Mereka rasa kotor, tidak Some of them dijaga. are smelling like the fish. Ada yang bau macam ikan. And then after examining them, Dan selepas menyelidiki mereka, then memerhatikan in was mereka. the greatest qualification. Dan itulah merupakan kelayakan yang paling tinggi. Touches them and tells them, follow me. Dan sentuhnya dan mengatakan ikutiku. I will make you. Dia katakan aku kan jadikanmu. Because I'm not looking for men who are mad. Saya tidak mau orang yang gila. I'm looking for men who are not mad. 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 Oh, saya tidak mau orang yang gila. I'm looking for men who are not mad. Saya tidak mencari orang yang gila. You follow me. Kamu ikutiku. I will make you. Saya akan jadikanmu. I'm looking for men who can put aside everything that makes them. Saya mencari orang yang boleh meninggalkan segala sesuatu yang menentukan dirinya itu. Because Kerana nothing that makes them in this world is sufficient for me sebab apa yang tidak ada sesuatu yang mereka menentukan mereka itu adalah mencukupi to work bagiku with them. untuk bekerja dengan dia. I'm looking for people Saya mencari who can put aside everything they know yang boleh melepaskan segala sesuatu yang mereka tahu and come to me as babes. dan boleh datang kepadaku sebagai No, they bayi. don't come to me with their degree. Jangan datang dengan ijazahmu. They don't come to me with their education Jangan profile. datang kepadaku dengan They don't pendidikanmu. come to me with their societal pedigree. Jangan datang dengan They pangkat-pangkatmu. come to me as having nothing. Datang kepadaku dengan memiliki And see satu what I apapun. can make Dan lihatlah apa yang saya boleh with lakukan such people. dengan manusia seperti itu. Isn't God amazing? Bukankah Tuhan begitu indah? But there was a price Tapi ada harga, of coming after him. yaitu untuk mengikuti Yesus. There was a price of coming after him. Ada harga yang perlu dibayar untuk mengikuti dia. And he knew the Pharisee would not pay it Dan dia tahu orang Farisi tidak akan membayarnya. because his status in society Sebab statusnya di masyarakat cannot allow him tidak membenarkan dia to bear the constraints untuk menanggung ikatan that are required yang diperlukan to follow after untuk mengikut a cara young itu. man Seorang muda who was 30 years yang berumur 30 tahun with no address. dengan tanpa alamat. And see how God chooses to come through that kind of man. Anda lihat bagaimana Tuhan bekerja untuk memanggil orang seperti itu. Are we learning something? Adakah kita sedang belajar sesuatu? Again, I say this. Sekali lagi saya The katakan, people that easily miss God orang yang mula sebenarnya hilang Tuhan, lepas Tuhan dengan are the senang sekali, people who assume to be so close to him. adalah mereka yang rasakan dirinya begitu rapat dengan Tuhan. So close to him. Begitu rapat dengan Tuhan. That's why Jesus said Sebab itu Yesus katakan that the prostitutes bahawa and pelacur-pelacur the drunkards dan yang pemabuk will get to heaven akan masuk ke syurga before many of these Pharisees. lebih awal daripada orang Farisi Can you ini. believe it? Boleh anda percayakan itu? That the people who you think are so off Dan di mana anda rasakan orang yang begitu actually tinggi sekali, might be more connected mungkin lebih punya jalinan yang lebih baik dengan Tuhan than the people who you think are very close to God. daripada orang yang kita sebenarnya fikirkan dia sebenarnya rapat dengan Tuhan. Why? Kenapa? Because when this man from above comes with a testimony, Sebab bila lelaki ini daripada atas yang datang dengan kesaksian, it's usually the men that have nothing to lose that can risk to believe. biasanya orang yang tidak mempunyai apa-apa yang sanggup kehilangan. And sometimes the things that we have amassed over our lives Dan kebanyakan ini adalah yang menakluk kehidupan kita. can become a hindrance Yang ia menjadi halangan to say yes to God. untuk mengatakan ya kepada Tuhan. I know many people who could be at the forefront of great revivals in different places. Saya tahu ramai orang yang boleh menjadi orang perintis bagi kebangunan rohani di But the beberapa few tempat. crumbs the world gave them, But the few crumbs the world gave them, lebihan yang diberikan kepada mereka, lebihan makanan yang diberikan kepada could mereka, not allow them to cross that line. tidak membenarkan mereka untuk melepasi sempatan Because itu. without those degrees, they are nothing. Sebab tanpa ijazah itu mereka Without tidak ada that apa. family connection, they are nothing. Tanpa perhubungan itu mereka tidak Without ada that apa-apa. education, they are nothing.
Tanpa pendidikan itu mereka tidak ada Without apa-apa. that PhD, they are nothing. Tanpa PhD itu mereka tidak Without ada that apa-apa. political office, they are nothing. Tanpa jabatan politik itu mereka tidak Without ada that apa-apa. building in town, they are nothing. Tanpa They are bangunan di nothing. bangunan itu mereka tidak ada apa-apa. That's all. Itu sahaja. If they lose that, Kalau mereka kehilangan itu, they can actually die mereka boleh mati. because they cannot navigate through life. Sebab mereka tidak dapat mengharungi dunia, There is no kehidupan way they mereka. can navigate through life Mereka tidak dapat mengharungi kehidupan mereka without what the world could give them. tanpa apa yang dunia dapat berikan kepada mereka. This is why, sincerely, we are not seeing God. Sebab itu secara ikhlasnya kita tidak melihat Because Tuhan. we have so much weight. Sebab kita mempunyai begitu banyak berat yang kita bawa. We carry so much spiritually. Kita membawa begitu banyak beban secara rohani. And that thing which we carry, we think is important. Dan benda itu yang kita bawa, kita fikir ianya penting. But one day when we are standing before the Lord Jesus Christ, Tapi bila seorang yang belajar di depan Yesus it Kristus, will not matter what you study. ianya tidak lagi bermakna. It will not matter where you study. Ianya tidak kisah di mana kamu belajar. It will not matter which house you were born. Dia tidak kisah di mana kamu lahir. It will not matter whether you drove a Benz or you were using a train. Sama ada kamu naik kereta ataupun ke kereta api. But it will matter Tapi ianya akan bermakna that you knew Him. bahawa engkau ketahui dia. Now, John foresees the challenge Jesus Christ was going to be in. Jadi Yohanes melihat cabaran He yang says, bakal this diharungi man Yesus. is coming from above. Dia katakan orang ini datang daripada atasan And there are things he has seen and heard, dan dia telah lihat benda yang berlaku di sana, but they won't receive it. tapi mereka tidak akan menerimanya. The Greek word there for receiving is lambano. Perkataan Yunani untuk menerima lagi lambano. Yes, Lambano. it's a Greek word called lambano. Ianya ada perkataan Yunani. Lambano means to take hold. Lambano bermaksud menerima ikrar. And interestingly, Dan menariknya, it's not, and I study this, Pastor Zach, it will intrigue you. It's not really an aggressive taking hold of. ianya bukan sebenarnya menangkap, menerima dalam bentuk menangkapnya. Because nothing can intercept the man and his God in receiving directly from him. Sebab tidak ada yang dapat menghalang seseorang itu untuk menerima terus daripada Tuhan. Satan cannot stand between man and God to receive. Iblis If a tidak man is boleh gonna receive berdiri from di God. tengah-tengah di antara manusia dengan Tuhan untuk it's not really an menerimanya. aggression, Ianya bukan adalah sifat agresif, but rather it's in the revelation tetapi ianya adalah pendedahan wahyu of the value of what a man should receive. ya tentang apa yang sebenarnya lelaki itu, manusia itu harus menerima. Because if the revelation of what you're given is not clear, if you don't really understand the value of what you're to receive, Jika anda tidak memahami nilai yang anda harus terima dalam bentuk wahyu, so sometimes you might take it lightly anda mungkin mengambil mudah perkara itu. because you don't know its value. Sebab anda tidak tahu nilainya itu. Let me give you an example. Biar saya berikan satu contoh. If somebody is going to die, is on their deathbed and they're suffering from a disease, Katakan seorang itu akan mati kerana sedang mengalami and they penyakit have 30 minutes to die, dan mereka punya 30 minit untuk mati and somebody brings a concoction to them, dan seorang bawa ubat kepada and mereka that person is sure dan orang itu that if they pasti give that concoction to that person, jika orang itu diberi ubat they are going to itu heal, dan dia akan disembuh. right? Faham? And this person receiving it Dan orang yang menerima itu gets to know dapat mengetahui that that concoction will heal them. bahawa ubat itu akan menyembuhkan dia Even if they are at their deathbed, walaupun mereka berada di tahap and maut somebody tells them, if I give you this, you're going to live, dan dia katakan saya berikan ini dan anda akan hidup, but you're going to have to sign over everything you own. tapi anda harus menandatangani segala yang kamu miliki kepada saya. They would sign over everything they own Mereka akan menyerahkan segala yang mereka miliki to have a chance to live again. untuk satu peluang untuk hidup semula Because they lagi. understand the value of the portion they are going to drink. Sebab mereka memahami nilai ubat yang mereka That perlu man on makan. the deathbed does not struggle to receive it.
Manusia yang nak mati itu tidak akan bergumul untuk He's menerimanya. actually desperate to receive it. Malah dia begitu kerinduan, keperluan untuk Because menerimanya. that's the point he realizes Kerana pada saat itulah that dia sedar, regardless of how much wealth he has amassed on the earth, biar macam mana sekalipun harta yang dia telah miliki sepanjang it dia di is dunia ini, useless without life. ianya tidak bermakna tanpa Because some kehidupan. things are more important than money. Sebab ada yang lebih penting daripada wang. Are we learning something? Adakah kita Now, pelajari that's sesuatu? why the scriptures say Sebab tu firman Tuhan mengatakan that the kingdom of God is likened unto a man bahawa firman kerajaan Allah adalah seperti untuk manusia who went and saw a treasure di mana dia melihat khazanah in a field. di He saw padang. a treasure in a field. Dia melihat harta karun di tanah And he went dan dia pergi and sold all that he has dan dia menjual segala yang dia miliki, to come and buy datang the field menggunakan wang itu untuk membeli tanah because he tersebut. has found a treasure. Sebab dia telah menjumpai harta karun. That degree of consecration, Dan tahap penyediaan itu very few men are able to understand. sedikit sahaja manusia yang sanggup melakukannya. Very few men are able to understand Matthew 13:44 Sedikit sekali manusia yang faham apa yang mereka mencari ini. because it's not a money issue. Sebab ianya bukannya perkara berkaitan dengan wang, It's a heart issue. ia berkaitan dengan hati. Until a man is willing Sehingga seorang itu sanggup to give everything he has segala yang dia miliki for a treasure money cannot buy, untuk satu harta karun yang tidak dapat dibeli dengan wang, kerana they have understood dia telah memahami the revelation of that treasure. wahyu tentang harta karun itu. That man has not yet been consecrated as they ought Dia belum lagi dikuduskan dalam bentuk yang dia harus to be dilakukan, used by God as they should. yaitu untuk digunakan oleh Tuhan. You must Dalam get caranya. to a place Anda harus sampai ke satu where tempat there is nothing you cannot give God. di mana tidak ada sesuatu pun yang kamu miliki yang kamu tidak boleh berikan kepada Tuhan. When he wants it. Bilakah itu? And this does not begin with your money Dan ianya tidak bermula dengan wang kamu. because God is not poor. Sebab Tuhan kita bukannya miskin. It begins with your heart. Ia bermula dengan hatimu. Give me your heart. Berikanku hatimu. My son, give me your heart. Anakku, berikan hatimu. What were we willing to sell Apa yang kita sanggup jual for the intimacy of God? untuk merasakan keintiman dengan Tuhan? What were we willing to sacrifice Apa yang kita sanggup korbankan because we wanted to see God? sebab kita sanggup ingin melihat Tuhan? Some of you will never know. Ada di antara kamu tidak akan tahu. Some of us here will never know. Ada di antara kita tidak akan tahu. But this is the true heart Tapi inilah that hati yang should benar beat in every child of God yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan who is serious about their salvation. yang rasakan, yang serius tentang keselamatan mereka. What are you willing to lose Apa yang anda sanggup lepaskan for God? untuk Tuhan? I'm not talking about excitement. Saya bukannya bercakap tentang I'm talking keterujaan. about a consecration that comes from the revelation of His love. Saya bercakap tentang kekudusan yang berdatang And daripada the kasihnya and the understanding of His sacrifice. dan pemahaman daripada pengorbanan yang dilakukannya itu. No man can ascend into that place of consecration Tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke tempat pengkudusan itu and never see. dan tidak melihat Tuhan. No, Tidak, no, tidak, no man. tidak. The problem was Masalahnya ialah those who taught us the gospel
Mereka yang mengajarkan firman Tuhan kepada kita, showed us the field. menunjukkan kita ladangnya, And everything we had, dan semua yang kita miliki, we valued against the field. kita nilaikannya terhadap ladang itu. The field was a transaction like anything else. Ladang itu sebenarnya satu bentuk perniagaan That we seperti benda could lain. only sell our value Tapi di mana kita hanya dapat menjual nilai to kita buy a field untuk membeli tanah because we itu, thought that perhaps sebab kita fikir mungkin this kerana field will appreciate in value di mana tanah ini akan meningkat dari segi for nilai, us to sell it at a higher value di mana kita dapat jualnya pada nilai yang to lebih tinggi, replace the value we sold in the world. di mana kita menggantikan nilai yang kita miliki That sebelum is itu. the sincere truth of why many of us seek God. Dan itu adalah kebenaran yang paling ikhlas tentang kenapa kita It's mencari Tuhan. what we are willing to lose Ianya adalah berkaitan dengan apa yang kita sanggup so lepaskan that we gain a greater thing supaya kita dapat mendapatkan sesuatu yang lebih that we besar, can transact in the world of men, di mana kita dapat berperniagaan di dalam berdagang di dalam so we dunia can manusia, attain more what will minister to our convenience and comforts or customs in the world of men. supaya kita dapat melayani dengan senang sekali dalam dunia The ini. man I'm talking about in Matthew 13:44 Dan apa yang saya katakan di sini dirujuk kepada sold Matius pasal everything 3:44. he had Dia telah menjual segala yang to buy dimilikinya a field, untuk membeli ladang, and when he went into that field, dan ketika dia masuk ke he ladang picked itu, a treasure dia mengambil harta karun and itu left the field dan tinggalkan tanah itu. because Kerana that treasure was hidden sebab harta karun itu tersembunyi and only visible to him. dan hanya dinampakkan kepada dia. That kind of treasure Harta karun seperti itu cannot be traded anywhere tidak boleh didagangkan di in mana-mana the world of trade and commerce di dalam dunia perniagaan, because it's not a transactional experience. sebab ianya bukanlah pengalaman yang boleh didagangkan. Paul explains the treasure he saw in Matthew 13. Dalam Paulus menceritakan tentang pengalaman harta karun And he Matius says that 13 ini. treasure Harta karun itu is in us. adalah dalam kita, The field dan ladang is the heart. ialah hati kita. Remember the parable of the sower? Ingat tentang cerita He says a Penyemai. farmer went to sow seeds. di mana seorang petani pergi untuk And menabur some benih, seeds fell on the wayside, di mana ada benih yang jatuh di jalanan, some on the stony ground, ada di kawasan batu, some on the thorny ground. dan ada pada kawasan yang But berduri. some seeds, he said, Tapi ada benih fell into Jatuh. good ground. jatuh ke dalam tanah yang baik, ke dalam, bukan ke atas, ke dalam tanah yang baik, And brought forth fruit. dan membuahkan buah. Some 100-fold, Ada yang sampai 100 kali some ganda, 60-fold, ada yang 60 kali ganda, some 30-fold. ada yang 30 kali ganda. And here he explains that the field is the heart. Dan di sini diceritakan bahawa hati itulah ladangnya. So this man sells everything he has Jadi manusia ini, lelaki ini menjual segala yang dimiliki to find the hidden treasure untuk mencari harta yang tersembunyi itu, that core seed in the heart. yang menyebabkan ada benih di dalam hatinya. Itu dipanggil benih dalam hatinya, It is purpose. yaitu tujuan. It is purpose. Ianya tujuan. Because your greatest gift on earth Pemberian kamu yang paling besar di dunia is ini not a good marriage. bukannya perkawinan yang baik, It's not wonderful children. bukan anak yang baik. All of those are great gifts. Kita semua mempunyai The greatest gift on earth pemberian kamu diberi paling besar is di to dunia. have a full revelation Itu mendapat wahyu yang cukup penuh, of why God sent you on the earth. yaitu kenapa Tuhan menghantar kamu ke dunia ini. Your purpose on the earth, Tujuan kamu di dunia ini, and to live it fully. dan untuk hidup sepenuhnya mengikut tujuan itu. Your purpose is beyond giving birth to children.
Tujuan kamu adalah lebih daripada melahirkan anak. Is that all? Adakah itu sahaja? Being a wonderful wife, is that all? Adakah menjadi seorang isteri yang baik itu Being a sahaja? good husband, is that all? Menjadi suami yang baik I'm itu not saja? saying it's not important. Saya tidak katakan itu tidak penting, But even the non-believers can have all of those things. tapi malah orang yang tidak percaya pun boleh memiliki semua itu. But Paul called it that treasure in earthen vessels. Dan tapi katakan ianya adalah harta karun dalam bejana That tanah the liat, excellence of power may be of God agar kuasa Tuhan yang luar biasa dapat and bersama not of kita. us. Dan daripada Tuhan, In other bukan words, daripada kita. God is looking for that thing in you Katakan Tuhan mencari benda itu dalam kita that will cause you to disappear, yang akan membuatkan anda hilang, that will cause you to cease, untuk membuatkan anda lenyap, that will take you to nothing, dan akan membuatkan kamu menjadi tidak ada apa-apa. that when men look at you, Jadi bila manusia melihat kepada they anda, can only see the excellence of God. mereka hanya dapat lihat kelebihan, kecemerlangan Tuhan. And the question is, Dan soalannya, what are we willing to lose apa yang kita sanggup kehilangan for Him to be fully revealed untuk membuatkan dia didedahkan sepenuhnya in your life? dalam kehidupanmu. And then, Dan that's why He says dia katakan, that He comes with a testimony because of what He has seen. sebab itu dikatakan dia datang The dengan, potential of what you could be. dia datang dengan kesaksian sebab dia telah melihat tentang apa yang kamu boleh menjadi, And they cannot receive it. tetapi mereka tidak boleh But menerimanya. verses 33 says Tapi ayat 33 mengatakan, that, but whoever receives this testimony, sesiapa yang menerima kesaksian ini, whoever gets a hold of this testimony, sesiapa saja yang menerima kesaksian itu, whoever connects to this testimony, sesiapa yang dapat menghubung-kaitkan dengan kesaksian will ini, set his mark or seal on this, meletakkan meterai di atasnya that God is true. bahawa Tuhan itu benar. When He says He heals, He's true. Dan bila dikatakan ianya When He benar, says He can revive a nation, He's true. dan bila dikatakan ada When kebanggaan He rohani dia says He benar, transforms, He's true. dan bila dikatakan ada perubahan When dia He benar, says He can make a man wealthy, He's true. dan bila dikatakan dia boleh membuat orang kaya, Every ia man benar. who has received this experience Setiap orang yang telah menerima has pengalaman set ini his seal to this. telah He memeterai has kebenaran marked ini only one true thing in their life, dan mempunyai satu saja kebenaran dalam hidup mereka, that God is true. bahawa Tuhan itu benar. That man does not struggle to believe anything God has spoken. Dia tidak akan bergumul untuk percaya semua yang If Tuhan God katakan says, kepada I dia. shall make you the head and not the tail, Jika Tuhan katakan saya akan that menjadikan man engkau is kepala dan bukan consecrated enough to ekornya, believe God. dia telah If dikuduskan God untuk says that mempercayai He itu. shall revive the nation, Jika Tuhan that katakan man dia akan is bawa kebenaran rohani, consecrated enough to believe. malah dia I've dikuduskan untuk realized itu. that there's a degree of consecration, Anda harus sedar bahawa ada tahap kekudusan a itu. degree of seeing God Ada tahap melihat Tuhan, that is required for a man to believe every word spoken. untuk melihat Every Tuhan, untuk word, percaya apa yang every dikatakan. word. Setiap Because satu many of perkataan. us are selective in what we are able to believe. Sebab ramai yang telah dipilih untuk percaya apa yang dikatakan. We are going to be tried. Kita akan dihakimi. We're going to be tested. Kita akan diuji. But until we can receive that testimony, Tapi sehingga kita dapat menerima kesaksian itu, we cannot set our seal on anything. kita tak dapat memeterai apa sekalipun. That is why people fear to pray for the sick. Sebab itu orang takut untuk mendoakan orang That's why sakit. some Christians cannot go out to reach out to the lost. Sebab itu ada yang tidak berani untuk pergi They don't menjangkau orang believe that sesat. people will turn. Sebab mereka tidak percaya mereka lihat orang akan mati. The unbelief on Christians is more than even the people outside. Ketidakpercayaan di kalangan orang Kristian jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak percaya. Praise the Lord Jesus Christ. Puji Tuhan Yesus. Verses 35, I want to close. Ayat 35 saya nak habiskan di sini. It says, for he whom God has sent Dikatakan kepada dia yang diletakkan dihantarnya, speaks or utters the words of God. yang menyampaikan firman Tuhan. And for that man, give me the KJV. For that person, Kerana orang itu, give me the King James. For that person, untuk orang itu,
He giveth not the Spirit by measure unto him. Dia telah bukannya memberikan John 3:34. Okay. Dia tidak memberikan menggunakan rohnya kudus yang sepenuhnya. The Jesus he sent. Yesus yang dihantarnya. Now it's important that the Bible, that word brother is key. Let me say that before I finish. That it's important that he is sent by God. Ianya penting untuk perhatikan bahawa dia dihantar oleh Tuhan. Bible says he sent them in the world and says, go ye in the world. There is a power in sending, apostolos, the Greek word. Ada kuasa dalam penghantaran kata Tuhan. Dikatakan pergilah ke dunia ini. But God cannot send you before calling you. Tapi Tuhan tidak dapat menghantarmu tanpa memanggilmu. He calls you to himself first. Dia memanggilmu kepada dirinya dahulu. Consecrates you in the way I have explained. Dikuduskan dengan cara yang telah diterangkan tadi. Then he sends you. Barulah dihantarmu, So diutusmu. when you don't see fruit, Tapi jadi bila anda tidak melihat buah atau hasilnya, the biggest possibility is that they were sent by man and not God. besar kemungkinan anda dihantar oleh manusia dan bukannya There are Tuhan. many pastors, bishops, evangelists who were sent by man and not God. Ada ramai pastor, bishop dan penginjil yang telah dihantar oleh manusia dan bukannya Because they Tuhan. have not been consecrated in this order. Sebab mereka belum lagi So dikuduskan dalam they cara ini. cannot bear the fruits of sent men. Dan sebab mereka tidak dapat menghasilkan manusia buah kerana dihantar oleh manusia. Because they were not sent by God. Sebab mereka tidak diutuskan oleh Tuhan. But the one who is sent by God Tapi yang diutuskan oleh Tuhan. speaks the rhema of God. Menceritakan rema Tuhan. And to him the Lord does not give an anointing with measure. Dan ia diberikan satu urapan yang tidak dapat That diukur. man will function in an immeasurable grace. Dan ia akan berfungsi dengan satu urapan kasih karunia Tuhan yang cukup luar biasa. Tak dapat dinilai. If you have understood what I just said, Jika anda right memahami apa yang saya baru katakan itu, this nation will become so small for you. negara ini akan menjadi kecil sekali bagi anda. India will become so small for you. India akan menjadi kecil sekali. China will become so small. China akan menjadi kecil sekali. Let's get to our feet. Mari kita berdiri. Praise the Lord. Puji Tuhan. So when we talk about this conference of made alive in the spirit, Jadi bila kita berbicara tentang persidangan made in alive in dalam roh, what are we talking about? apa yang kita bicarakan? What are we talking about? Apa yang kita bicarakan? What are we talking about? Apa yang kita bicarakan? We're talking about the testimony of Jesus Christ. Kita berbicara tentang kesaksian Yesus Kristus. If God, John says that God does not give him an anointing with measure. Jika kita lihat Yohanes mengatakan bahawa kita diberi urapan And that tak terukur, Jesus now lives inside you and me. dan Yesus itu hidup di dalammu dan saya, Then if we understand this consecration order, dan kita memahami susun cara pengudusan ini, every one of us has the potential of functioning in a glory of an anointing that cannot be measured by man. malah setiap orang kita mempunyai peluang untuk dikuduskan The Bible tanpa says diukur that you ini. may become a body wholly filled and flooded with God himself. Firman Tuhan mengatakan anda akan menjadi manusia yang lengkap, yang dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Because you bear the richest measure of the divine presence. Sebab anda mempunyai kekayaan yang tanpa ternilai dalam erti kata So Tuhan. it's possible Jadi ianya mungkin to live like Jesus lived. untuk hidup seperti Yesus. Not being a cheap copy of a great original, Bukan menjadi seorang peniru untuk kuasa yang besar, but being exactly like him. tapi seperti dia. And you'll start to see the results. Dan anda akan mula lihat The hasilnya. lame will walk like they walked with Jesus. Dan yang lumpuh the boleh blind will bercakap, see like boleh they saw berjalan. before Jesus. Dan yang buta dapat melihat. The dumb will speak like they spoke before Jesus. Yang bisu boleh bercakap seperti The zaman lunatics Yesus. will be delivered by devils like they were changed by Jesus. Orang yang gila akan dibebaskan seperti zaman Yesus. Nations will be transformed like they were transformed by Jesus. Negara-negara akan diubah seperti zaman Yesus. How much are you willing to lose
Berapa banyak yang anda sanggup lepaskan? Paul says, for all those things which were gained to me. Paulus mengatakan segala sesuatu yang saya menangi. What were gained to him? Apa yang saya dapat keuntungan? He says, I was of the stock of Israel. You know how proud the Jews are. Dia katakannya saya begitu bangga sekali jadi pilihan Israel. A Hebrew of Hebrews. Seorang Yahudi segala Yahudi. Circumcised on the 8th day. Di sunat pada hari I ke-8. was of the tribe of Benjamin. Dan saya daripada Bani Ibrani, Benjamin. If you're talking about the law, he says, I was a Pharisee. Dan jika anda bercakap tentang hukum Taurat, saya seorang Farisi. If you're talking about the righteousness which is in the law, I was blameless. Dan jika anda yang katakan kebenaran Tuhan, saya tidak punya cacat celah. But he says, but all of those things that were, Tapi di atas segala-gala semua itu, all of those things that were of gain to me, semua itu yang telah menjadi untung bagiku. I have counted loss Saya menganggapnya satu kerugian for the excellence untuk kecemerlangan, of the knowledge of Christ. kegemilangan, kebesaran Of tentang whom? kasih karunia Tuhan. Now the cost comes. I have suffered the loss of all things. Saya telah menderita melalui kehilangan Of semua whom? ini. I have suffered the loss of all things. Untuk siapa yang saya telah kehilangan semua ini? The problem with our Christianity is we speak of a Christianity that will not lose anything. Masalah dengan orang Kristen sekarang ini adalah kita tidak berbicara tentang kita sanggup And men kehilangan. of God, that is not Christianity. Seorang manusia Tuhan tidak akan The rasa cakap Christianity begitu. of the Bible Kristen Alkitab, speaks about the loss of all things. ia menceritakan tentang pelepasan And segala-galanya. do count them but down. And do count them but down, Dan tapi mengiranya sebagai najis that I may win Christ. agar saya dapat memenangi What Tuhan. are you willing Apa yang anda sanggup to lose lepaskan to gain Christ? untuk memiliki Yesus? What are you willing to lose? Apa yang anda sanggup lepaskan? Because this message we're preaching, Sammy, Kerana pesanan hari ini, some people died for it. ada yang telah mati untuk ini. There are martyrs buried in different parts of the world for this thing. Ada yang telah mati syahid untuk ini di pelbagai We're in Japan negara. last year and they told us that it's recorded more than 1 million martyrs have died for Christianity in Japan alone. Di tahun lepas di negara Jepun mereka ceritakan bahawa lebih 1,000 orang telah mati syahid di Jepun untuk People were kekristenan. burnt to stake with their own children. Ada yang telah dibakar dengan anak-anak mereka. Up till today, there are people who are dying for this gospel. Sehingga hari ini masih ada orang yang mati untuk Injil ini. And I see how they stand before the Lord. Dan saya lihat bagaimana mereka berdiri di depan Tuhan. And I also have to stand there and ask God, what was I willing to give Dan saya juga harus berdiri dan menjawab pertanyaan apa yang saya sanggup lepaskan Tuhan. for you? Untukmu Tuhan. Until you get to that level of sacrifice, Sehingga anda sampai ke tahap pengorbanan itu. your altars will never have flames. Mezbahmu tidak akan punya nyalaan api. Let's raise our hands and talk to God. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Just take a few minutes. Ambil beberapa minit. Don't pray for your neighbor. Jangan berdoakan kawan Pray rakanmu. for yourself, even as I pray for myself. Doakan untuk diri sendiri ketika sama seperti saya doakan untuk diri saya. Lord, help us. Lord, help us. Somebody speak to God. Berdoa kepada Tuhan. Speak to God. Bicara kepada Tuhan. Speak to God. Berbicara kepada Tuhan. Speak to God. Berbicara kepada Tuhan. May this just not be a good sermon. Agar ini bukan hanya pesanan khotbah yang baik, May this be a life-changing experience for you. agar ia menjadi satu pengalaman yang mengubah kehidupan kita. My son, the Bible says, give me your heart Firman Tuhan mengatakan, anakku berikan hatimu, and let your eyes observe my ways. biarlah matamu melihat caraku. Speak to Jesus. Berbicara dengan Speak Yesus. to Jesus. Berbicara dengan Just Yesus. take a minute. Don't look at anybody. Jangan lihat sekelilingmu. Don't attend to anything. Jangan buat perkara lain. Just attend only to God. Hanya lihat kepada Tuhan. Speak to Jesus. Speak to Jesus. Berbicara kepada Yesus.
What a friend I found, more closer than a brother. I have felt your touch. Speak to Jesus. More Bicara kepada Yesus. intimate than lover. You're my friend What a home of fire, more faithful than a mother. You have blessed my life. We'll never lose each other. Speak to him. Jesus. Hey, hey, hey. Jesus. My friend.
your heart. Serahkan hatimu. Tell him, Lord, use me. Biar ke Tuhan menggunakanmu. Tell him, change. Biar dia ubahmu. Tell him, help me. Katakan kepada dia, ubahku, bantuku. Ashatalam radikata. Haram radika jobrekete le padikate le pa. Razum brekeshile baradile bus. Oh. Somebody here. I Ada di feel there's somebody here Saya dapat rasakan ada yang di antara kita di sini who is ready. yang sudah bersedia, Who is ready. yang sudah bersedia. And only you understand what I'm saying. Saya tidak tahu sama ada faham apa yang saya katakan. May God anoint you. Tapi Tuhan akan urapimu. May God separate you. Biar Tuhan mengasingkan kamu. May your eyes see Him. Biar matamu melihat dia. Whew. Somebody surrender. Serahkan dirimu. Lord, we're here. Tuhan, kami di sini. There are things only you can do. Ada perkara-perkara yang cuma Engkau sahaja dapat lakukan. If you don't do something in this nation, Jika Engkau tidak melakukan sesuatu di negara ini, bangsa in ini, Asia, God, di Asia, no man will do it. tiada yang lain akan dapat lakukannya. Raise a degree of hunger, God. Bangkitkan, bangunkan A degree of thirst, my God. satu tugasan, satu bangsa yang dapat melakukannya. A degree of wanting you and needing you, God. Satu keperluan, keinginan yang mereka mahukan Engkau. Catherine Coleman, that great revivalist, said, Seperti dikatakan tentang kebangunan rohani yang pernah dialami, it will cost you everything. yang akan membuatkan kamu melepaskan segala-galanya. I understand what she meant. Saya faham apa yang dikatakannya. May it be apparent and clear for everybody at the sound of my voice. May it be apparent and clear to everybody at the sound of my voice. Agar ianya jelas kepada semua yang ada di sini. Even for those who are not hearing me Untuk physically, bagi mereka yang tidak dapat mendengar saya secara fizikal, itu pun untuk engkau. but can connect spiritually. Tapi dapat berhubung secara rohani. That young man or woman, I see the Spirit visiting Bintulu. Saya dapat melihat roh di antara kamu ini. That young man or woman somewhere in Miri carrying a conviction. Lelaki yang berada di, orang muda atau wanita yang berada di Miri yang membawa beban itu. Young man walking the streets of China right now with no direction.
Orang muda yang sedang berjalan di jalanan di negeri China sekarang ini yang tidak punya I haluan. have learned by scripture that proximity is not access. Saya telah mengetahui melalui firman Tuhan bahawa hampir tidak perlu dekat. Grant somebody an experience of a death with which they must die, Biar mereka alami pengalaman yang sungguh luar biasa yang mereka sanggup so mati they untuk. will live for you. Agar mereka akan hidup bagimu. So they will live for you. Agar mereka akan hidup bagimu. The sick are healed, Agar mereka dapat melihatmu. the bound are free. The bound are free. Agar mereka yang terikat dilepaskan. The trouble are delivered. Dan mereka yang punya masalah dilepaskan. But above all, Tapi di atas segalanya somebody's heart ada hati. is transformed. Ada yang memiliki perubahan dalam hati mereka. God is looking for a man. Tuhan sedang mencari seseorang. God is looking for a woman Tuhan mencari seorang wanita who will be available, yang akan membuatkan dirinya tersedia bagi Tuhan. who is willing to lose it all, Yang sanggup melepaskan segalanya. ready to count all things but die, Yang sanggup mengira segalanya that they might win him. untuk dilepaskan agar dia dapat menang. Who is ready to receive the testimony, Yang sanggup menerima kesaksian itu. and Christ will walk through them like never before. Dan Tuhan Yesus akan bekerja dengan cukup luar biasa sekali sebelum. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus.